Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer la digestion des aliments dans le tube digestif. Donc غادي نشوفوا كيفاش كيتم لينا الهضم ديال les aliments qu'on a consommés, bien sûr في le tube digestif الجهاز الهضمي. Alors, dans le tube digestif, les aliments composés que nous mangeons subissent des transformations. Donc, bien sûr, هذاك الشيء اللي كناكلو راه ما كيبقاش à l'état initial. Donc, ils subissent des transformations. Ainsi, ils changent d'état, bien sûr, en passant d'un organe à un autre. Alors, on va voir bien sûr quelles transformations subissent ces aliments. Alors, tout d'abord, quand vous voyez l'image, donc le corps humain, donc qui présente les organes de système digestif. Alors, on va voir l'action des dents, des muscles, du tube digestif sur les aliments. Alors, donc, on a un ensemble d'organes. On va étudier chaque organe et ses fonctions, bien sûr, séparément. Alors, dans la bouche, la formation du bol alimentaire grâce à la mastication assurée par les dents qui coupent, déchirent et broient les aliments. Alors, les muscles masticateurs, la langue, la salive. Bien sûr, tout d'abord, كناخدو les aliments كندوزوهم par la bouche. Bien sûr, وفي la bouche كيوقع ليهم des transformations. Donc, grâce aux mastications, يعني هي عملية المضغ. Donc, ملي كيبدا المضغ ديال les aliments ديالنا, donc il change d'état وكيتكون لينا واحد le bol alimentaire. Bien sûr, هاد le bol alimentaire كيتكون لينا grâce aux dents, يعني les dents عندهم واحد الدور مهم بزاف. Donc, الأسنان ديالنا coupe et déchire les aliments. Grâce à la langue, donc bien sûr au niveau de la langue كتكون عندنا la salive اللي هي اللعاب, وبيان sûr هاد اللعاب هو كيتكون لينا grâce aux glandes salivaires. Donc هاد les glandes salivaires ولا هما واحد الغدد اللي كيعطيونا la salive, وهاد la salive عندها واحد le rôle très très important en ce qui concerne la mastication, ou bien sûr في la bouche راه كيكون عندنا le début de digestion. Et عندنا les muscles masticateurs اللي هما العضلات اللي كيساعدوا لينا على عمليه المضغ. سي بون. دونك ميتنون غادي ندوزو لوزوفاج. الوغ شنو هو لوزوفاج؟ هو المريء. دونك كنعرفوه كاملين. الوغ كتبقى لينا ديك لا بروغريسيون دو بول اليمونتير. دونك هذاك لو بول اليمونتير كي سي كونستيتوي او نيفو دو لا بوش غادي يكمل الطريق ديالو à la suite de la contraction des muscles de sa proie. Donc غادي يكمل الطريق ديالو, غادي يكمل la formation ديالو grâce aux muscles, parce que هذاك لوزوفاج راه كيكون محاط بواحد لي muscles, واحد العضلات اللي كيكملوا لينا لا transformation ديال les aliments ديالنا. Alors من بعد غادي يدوزو لينا ليستوما اللي هي المعده. Alors au niveau d'estomac كتكون عندنا la formation d'un mélange semi-liquide, يعني واحد لو ميلانج اللي هو بين l'état solide و liquide. C'est bon, يعني ماشي solide ولكن ماشي liquide totalement, واخا. alors هاد لو ليكيد سميتو الشيم ستوماكال. دونك عقلوا على هاد التسميه هادي, لو شيم ستوماكال. Après, غادي يدوز لينا les intestins grêles ولا المعي الرقيق. Donc المعي الرقيق bien sûr il est caractérisé par sa longueur ou il est très fin. Alors عاوتاني في المعي الرقيق كتكمل لينا العمليه ديال الهضم et كتكون عندنا la formation d'un autre liquide. هاد le liquide سميتو chyle intestinal. Donc le premier liquide اللي كان عندنا au niveau d'estomac سميتو le chyme stomacal et ce liquide s'appelle le chyle intestinal. Donc j'espère تكونوا فهمتوا. Et finalement غادي يمشي لينا لو غرو انتستان ولا المعي الغليظ. دونك هنا غتوقع لينا la fin de ces étapes. Donc غتكون عندنا l'évacuation des déchets non digérés, يعني داكشي اللي ما تهضمش لينا, bien sûr les excréments يعني الفضلات non consommés par le corps. صافي le corps ما بقاش محتاج ليهم, خدا les vitamines, خدا tout ce qu'il a besoin, وغادي يلوح لينا هذوك les excréments. Bien sûr هادو غير des transformations qui sont simples. Bien sûr on va étudier d'autres transformations chimiques وغادي نهضروا ان شاء الله على chaque organe en détail indépendamment. Donc j'espère que vous avez compris. Donc maintenant on va voir l'anatomie du système digestif en détail. Donc شفتوا في la vidéo les photos et هضرت لكم على les organes qui forment ou qui constituent le système digestif. Donc d'abord غادي نتعرفوا على هذا الجهاز الهضمي en détail. Donc tout d'abord غادي نشوفوا le trajet des aliments. Donc les aliments ولا داكشي اللي كناخذوه كناكلوه. Donc غادي نشوفوا le trajet ديالو اللي كيدير باش توقع لينا عمليه الهضم. Alors tout d'abord عندنا la bouche. Donc bien sûr la bouche هي
le premier endroit اللي كندخلوا ليه الاكل ديالنا. Alors le trajet des aliments commence dans la bouche par l'action des dents, la langue et la salive. Donc qu'est-ce qu'on va comprendre? Alors les aliments اللي كناخذوا le trajet ديالهم commence par la bouche. Donc كندخلوا في الفم ديالنا par l'action des dents يعني الاسنان, la langue, اللسان et la salive. Bien sûr la salive اللي هي اللعاب, وهاد la salive كتكون لينا من des enzymes qu'on va les voir par la suite qui ont un rôle très très important. Alors les dents coupent l'aliment en petits morceaux. Donc c'est de la mastication. Donc la mastication هي المضغ. Donc كيكون عندنا الاسنان ديالنا كي coupe l'aliment يعني كيقطعوا لينا الاكل ديالنا en des petits morceaux qui sont mélangés avec la salive par la langue. وكتعمل لينا la langue elle دير لينا un mélange يعني اللسان كيدير لينا un mélange les aliments avec la salive. Donc كيتجمعوا لينا وكيعطيونا واحد le bol alimentaire. Alors dans la bouche on trouve les glandes salivaires qui sécrètent la salive. Donc عندنا واحد les glandes يعني هما الغدد. Donc هاد الغدد donc les glandes salivaires كيعطيونا ils sécrètent la salive. Donc كيعطيونا اللعاب. Donc le rôle ديالهم c'est la sécrétion de la salive. À la fin de la mastication, ces aliments s'appellent le bol alimentaire. Voilà, donc ملي كتكمل لينا عملية المضغ كيتكون لينا واحد المزيج ولا واحد الخليط اللي كيتسمى لينا le bol alimentaire. Ce dernier subit un processus appelé la dégglutination, pardon. Donc l'action d'avaler اللي هي عملية البلع. Et passe dans le pharynx et l'œsophage. Alors le pharynx اللي هو البلعوم والœsophage اللي هو المريء. Donc نكتبوا لكم باش نبقاو عاقلين عليهم. Donc pharynx c'est البلعوم et l'œsophage المريء. Voilà. C'est bon? Donc maintenant on va voir شنو كيوقع le bol alimentaire au niveau du pharynx. Donc le pharynx situé au croisement des voies respiratoires. Donc كيكون هو في le croisement des voies respiratoires يعني هذوك les voies التنفسية et digestives يعني هو intermédiaire entre les voies respiratoires et digestives. C'est le siège des amygdales qui participe au système immunitaire. Donc ça a le rôle immunitaire en ce qui concerne donc quand on dit l'immunologie il y a le mana'a. C'est bon? Alors maintenant on va voir l'œsophage. L'œsophage اللي هو المريء. Donc l'œsophage assure le passage du bol alimentaire vers l'estomac. Donc هو واحد بحال comment dirais-je واحد le barrage ولا هذا donc il permet le passage du bol alimentaire من le pharynx l'estomac. Donc l'estomac il y a le mérite. Alors dans l'estomac, donc bien sûr la vidéo comme plus de détails. Alors l'estomac est un organe en forme de poche situé entre l'œsophage et le duodénum. Donc le duodénum هو le premier segment de l'intestin. Donc شنو نفهموا بلي المعده هي واحد العضو اللي sous forme de poche يعني بحال واحد الكيس situé entre l'œsophage يعني بين المريء و le duodénum qui est le premier segment de l'intestin يعني هو la première partie ديال الامعاء ديالنا. Alors l'estomac assure une fonction mécanique. Donc عنده واحد الرول ولا واحد الدور ميكانيكي donc يعني كيدير لنا واحد الحركه ميكانيكيه. Donc le brassage des aliments grâce aux muscles de sa paroi. Donc bien sûr l'estomac ديالنا est entouré par une paroi. La paroi est constituée essentiellement par des muscles et ces muscles jouent un rôle très important en ce qui concerne la digestion et une fonction chimique. Donc عنده حتى واحد الرول ولا واحد الدور كيميائي c'est l'action des enzymes et du suc gastrique. Donc هذا le suc gastrique هو الحمض اللي كيكون عندنا في المعده ولا حمض معدي. Donc c'est bon حيت في المعده ديالنا عندنا واحد الاحماض qui contient des enzymes qui jouent un rôle très important في la digestion. Bien sûr voilà un acide sécrète par les glandes gastriques. Donc حتى في المعده عندنا واحد لي glandes عندنا واحد الغدد اللي كيطرحوا لينا هذاك le suc gastrique هذاك الحمض المعدي. Alors après la digestion dans l'estomac on obtient un liquide appelé la chyme. C'est bon? Ce liquide partiellement digéré. Donc la chyme gastrique donc نسيت هنايا gastrique voilà يعني غير donc le chyme gastrique هو le liquide اللي كتكون لينا ملي كتوصل لينا ولا à la fin ما كتكمل لينا عمليه الهضم في المعده. donc chyme gastrique voilà gastrique c'est un adjectif ديال هاد العمليه donc كيوصف لينا المعده donc chyme gastrique. Alors passe lentement dans le duodénum. Donc غادي يمشي لينا le duodénum. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de duodénum? Donc اللي هو le premier segment de l'intestin.
où l'extraction des nutriments commence en fonction de la quantité et de la nature du repas. La digestion au niveau de l'estomac prend entre 40 minutes et quelques heures. Donc, عملية الهضم في المعدة كتاخد لينا واحد الوقت qui est variable. Bien sûr, ça dépend الأكل اللي خدينا. Donc, bien sûr, la durée ديال الهضم ديال اللحوم راه différente de celle des légumes وهذا داكشي علاش كيقول لك بلي il faut pas consommer ولا ما ناخذوش اللحوم في وقت متأخر من الليل وهذا parce qu'ils prennent beaucoup de temps باش يديروا لينا عملية الهضم ainsi ils créent des problèmes في l'estomac اللي بينهم الحموضة etc. Donc هادشي bien sûr كنسمعوه quotidiennement. Alors ici, dans l'intestin grêle ou المعي الرقيق. Donc l'intestin grêle est l'organe de l'appareil digestif situé entre l'estomac et le gros intestin. Donc هو عندنا بين المعدة والمعي الغليظ. C'est bon. Alors l'intestin grêle mesure en moyenne 6 mètres de longueur. Donc comme on a fait, donc bien sûr, il se caractérise par sa longueur, donc 6 mètres de longueur. La paroi de l'intestin grêle contient des glandes intestinales. يعني هذيك la paroi ولا هذاك الجدار اللي كيكون لينا هذا الماء الرقيق فيه واحد لي glandes intestinales, واحد الغدد ديال الامعاء. Alors ces glandes sécrètent un liquide appelé le suc intestinal. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Les glandes gastriques ou les glandes qui sont au niveau des stomac كيعطيونا واحد le liquide سميتو le suc gastrique et ici كيعطيونا un liquide سميتو le suc intestinal. وهذا le suc intestinal contient des enzymes digestifs. Donc حتى هو كيتكون لنا من الانزيمات اللي كيعاونونا في عملية الهضم. Et finalement غادي نشوفوا le gros intestin. Donc c'est la dernière partie de tube digestif. Il y a آخر حاجة في le tube digestif ديالنا. Donc il y a la dernière partie de tube digestif au niveau de laquelle se fait les dernières étapes de digestion. Alors il vient après l'intestin grêle, donc qui connaît من بعد الماء الرقيق et s'étend jusqu'à l'anus. Donc حتى donc l'anus اللي هو الشرج. Donc en anatomie, le gros intestin est divisé en deux parties, le côlon et le rectum. Donc في l'anatomie, donc هادو bien sûr هادو معلومات عامين donc ما غاديش تحتاجوهم بزاف ولكن il faut les connaître. Donc ان شاء الله الا كملتو après في la biologie خص يكون عندكم هاد les termes. Donc en ce qui concerne l'anatomie du gros intestin يعني الشكل ديالو donc il est divisé en deux parties. كاين البارتي ديال le côlon et le rectum. Alors ici l'anus, donc c'est la dernière partie اللي هو bien sûr قلنا الشرج ولا المخرج. Donc voilà, donc باش ما تنساوش هاد لي تيرم وتبقاو عارفينهم بالعربيه. Donc l'anus est l'orifice par lequel se termine le tube digestif. Donc هو آخر donc l'orifice, c'est-à-dire الثقب اللي كيسالي منه la digestion ou le tube digestif. Son rôle principal est d'évacuer les résidus de la digestion. Bien sûr هاد la digestion علاش le corps ديالنا كيدير لنا هاد الهضم باش afin de se bénéficier des aliments. Donc كياخذ لنا هادوك des nutriments. Donc كياخذ لنا الفيتامينات, كياخذ لنا les sels minéraux, كياخذ كاع داكشي اللي غادي يحتاج. اي فينالمون كيعطينا واحد لي ريزيدو يعني واحد لي زيكسكريمون فضلات هادو ما بقى فيهم حتى شي فيتامين. دونك لي زيكسكريمون اللي كيخرجوا لينا راه ما فيهم حتى شي فيتامين, ما فيهم حتى شي منفعه. دونك كاع هذيك اون بو دير داكشي اللي كيشط على لو كور صافي اللي ما فيه حتى شي منفعه بعد ما كيكمل لينا عمليه الهضم وبعد ما كيستافد من لي زاليمون اللي خدا. Alors on est arrivé à la fin de cette partie, à la fin de ce cours. Donc j'espère que vous avez compris. Les quand عندكم شي question ou vous n'avez pas arrivé à comprendre quelque chose, n'hésitez pas de le mentionner dans les commentaires. Donc bonne chance à tout le monde et à très bientôt.